Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk kepada pertemuan dengan topik personal information. Oke, apa itu personal information? Nah, kalau dalam bahasa Inggris, personal dapat diartikan sebagai pribadi atau kepribadian kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai personal information, artinya dalam topik pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menanyakan tentang informasi secara pribadi. Nah, informasi secara pribadi itu bisa berupa nama, identitas, alamat, kemudian usia, kemudian pekerjaan, nationalities, dan sebagainya. Ya, jadi itu dia yang dikatakan sebagai personal information. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sih cara kita menanyakan place and date of the birth, tempat dan tanggal lahir, kemudian name, nationality, address, age, family, education, hobby, and also occupation, ya. Nah, for the first one, we are going to set a name in English. How can you ask your friend with your name? Pastinya dengan what is your name? Okay. How about nama pendek? What do you call it in English? What is your nickname? Okay. Where is your address? When were you born? Kapan kamu lahir? When were you born? Ya. Jadi kita gunakan kata were karena lahirnya kan itu in the past, artinya di masa lampau. Jadi kita menggunakan were. When were you born? Kapan kamu lahir? Tanggal berapa kamu lahir? Nah, kalau kita bertanya tentang tempat, di mana tempat kamu lahir? Where were you born? Okay. How about asking about the age? Nah, how old are you? Nah, what is your address? What is your address? Bukan where do you address ya. What is your address? Sama kayak what is your name? What is your address? Nah, itu dia. Kalau tempat tinggal, baru nanti kita tanya dengan where do you live? Ya, hati-hati. What is your address? Sama dengan what is your name. Jangan sekali-kali bertanya where do you address ya. Tapi what is your address? Oke. Kemudian asking about telephone number. What is your WA number? Sekarang kita nanya nomor WA ya. What is your telephone number? Where are you from? Where do you come from? Hati-hati ya. Kalau kita menggunakan kamu berasal dari mana? Where are you from? Atau kalau kita menggunakan kata come, kita bisa menanyakan dengan kata where do you come from? Kenapa pakai do? Karena ada kata kerja yang namanya come. Makanya kita menggunakan where do you come from, ya. Atau boleh juga kita tanyakan dengan where are you from, oke? Nah, kemudian kalau kita bertanya tentang kamu punya saudara tidak? Nah, do you have brother or sister? How many brothers and sister do you have? I have 2 brother and I have 1 sister. Ya, seperti itu dia. So, that's about the personality that often asks about something when you meet a new people or a new person, ya. Kemudian bisa juga bertanya tentang what is your occupation? What is your job? Oke, bertanya tentang pekerjaannya ya. Where do you live? Oke, apa bedanya where are you from dengan where do you live? Atau what is your address? Kalau seseorang bertanya tentang where are you from, itu biasanya dia bertanya asalnya dari mana. Atau itu biasanya seseorang bertanya daerah asalnya, misalnya I am from Padang, I am from Karawang. Nah, tapi kalau bertanya where do you live, itu biasanya kita bertanya tentang domisili seseorang. Okay. So that is how to ask personal information of the someone. Nah, sekarang we try to see the conversation between David and also Beth ya. David and also Beth. They are asking about where are you from ya. Where are you from? Ingat ya, kalau bertanya tentang from, where are you from? Tapi kalau pakai come, kita mengatakannya dengan where do you come from? Boleh kedua-duanya.
Kalau pakai where do you come from? Kenapa pakai do di sana? Karena ada kata kerja come ya. Oke, kenapa where are you from? Karena from itu tidak ada kata kerja di sana, makanya where are you from? Jadi jangan sampai salah konsep ya. Oke. Look at this conversation between David and also Beth. Hello, I am David Garza. I am a new club member. So Beth said, hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. How do you spell your name? Nah, biasanya nih orang kalau ketemu dengan orang baru, kan dia nggak begitu jelas ya, nggak begitu jelas namanya. Jadi kita bisa mengulangnya dengan kata, how do you spell your name? B-E-T-H. Jadi itu gunanya untuk apa orang bertanya, how do you spell your name? Nah, ejanya kayak gimana? Sama kayak kita seperti itu. Misalnya kayak kita mengisi suatu form atau kita mengisi formulir misalnya ya, orang lain mengisikannya. Itu namanya apa? M or N? M-I-K-E. Mike or Nike. So how do you spell your name? M-I-K-E. Oke, jadi seperti itu dia ya. Untuk apa? Orang sering menanyakan, how do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Seperti itu. Oke, where are you from, Beth? Where are you from, Beth? Kamu dari mana, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Nah, Brazil juga beautiful, kata si David ya. Oke. Next, we are going to talk about statement with be ya. Statement with be, pernyataan atau kalimat yang menggunakan to be ya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris ataupun dalam writing expressions itu statement with be sering disingkat contractions of be namanya ya, contraction of be. Nah, seperti kata I am itu disingkat dengan am. Kemudian you are. Oke, bacanya you are. And he is, bacanya his. Is a student in one of the famous university in Jakarta, for example. Kemudian she is become sis. She is my son. She is my daughter. She is my daughter. She is my sister, for example. Jadi bacanya sis. She is my sister. Jadi langsung dan cepat aja ngomongnya. She is my sister. Kalau orang udah terbiasa atau orang sudah ini, dia biasanya ngucapin bahasa Inggris itu cepat ya, pronunciation. She is my mom. She is my mom. Jadi nggak perlu terlalu dijelaskan juga. She is my mom. Tapi she is my mom. He is my father. Ya, dia adalah ibu saya, dia adalah ayah saya, seperti itu. It's my father, she is my mom, ya. Kemudian ada it disingkat dengan it's ya, it is, it. Oke, we are, they are. Oke. Kemudian untuk penggunaan subjek menjadi possessive adjective ya, biasanya itu ada terjadi perubahan. Apa itu possessive adjective? Nah, possessive adjective itu menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Misalnya pada kata I menjadi my, ya. I menjadi my. Misalnya buku saya, laptop saya itu menjadi my book, my laptop. Your book, your laptop. Oke, untuk possessive adjective dengan kata ganti he berubah menjadi his ya. Oke, for example, his car, his laptop, his book ya. Kemudian it berubah menjadi its ya. Misalnya ekornya panjang, its tail is long misalnya. Our itu berasal dari kata we ya. Our teacher is very beautiful. And also they berubah menjadi their ya. Their house is a very very nice misalnya. Oke, itu dia yang possessive adjective. Biasanya kalau possessive adjective dia diikuti dengan kata benda ya, dengan kata benda.
Okay, let we try to see the example. Misalnya, here there is an exercise. Complete this sentence, then tell a partner about yourself. Number 1. My name is David Garza. I am from Mexico. Berarti blah 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 family is in Mexico City katanya. Berarti my family is in Mexico City. Okay. My brother blah 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 a university student. My brother is a university student. Berarti blah 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 name is Carlos. Her atau his. Nah, kalau ada Carlos, ada brother, berarti his name is Carlos. Okay. Next, blah 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 name is Sunhee Park. My name is Sunhee Park. Kemudian ada my sister is student here too. Oke. Kemudian bla 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 parents. Nah, tadi ada dia bicara tentang my sister and I. Berarti orang tua kami atau orang tua kita berada di Korea sekarang ini. Our parents are in Korea. Karena dia we berubah menjadi our. Oke. Kemudian ada I'm Elizabeth but everyone call me Beth. My last name is Silva katanya ya. Kemudian I am a student at a city college. My parents, ingat kalau my parents berarti to be-nya adalah plural atau jamak ya. My parents are on vacation this week. They are in Los Angeles. Okay. Next, let we try to see another example. Who is that? Oh, that is Miss Natalie katanya. Who is that? That is Miss Natalie. Oke. Okay. Nah, kenapa kita lihat di sini jawabannya ya? That is Miss Natalie. Berarti pertanyaannya pasti menggunakan kata is juga. Who is that? Oh, that's Miss Natalie. Oke. Okay. Next, bla 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 she from. Nah, ini seperti yang tadi ya. Kalau where are you from? Itu kamu berasal dari mana? Nah, di sini dari mana dia atau dari mana asalnya? Cukup diganti you dengan kata she. Kalau she berarti kan to be-nya itu adalah is. Where is she from? Where is she from? She's from Miami. Oke. Number 3. Blah 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 her first name. It is Celia. Oke. Nah, sekarang kalian bisa lanjutkan untuk yang berikutnya ya. And the next one we are going to talk about yes, no question and a short answer with B ya. Are you free? Yes, I am. No, I am not. Nah, yes, no question itu artinya pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes or no ya. Are you a student? Yes, I am. Is she a doctor? Yes, she is. Are they your brothers? Yes, they are. Nah, seperti itu dia. Jadi kita cukup menjawabnya dengan jawaban singkat, yes I am, no they are not. Kalau untuk kata negatifnya cukup kita tambahkan dengan kata not ya. Catatannya kalau yes no question kita lihat yang ditanya di depannya itu to be atau kata bantu. Misalnya seperti ini, are you free? Berarti jawabannya sudah pasti ada to be di belakangnya. Yes I am. Is David from Mexico? Di sini kan ada kata is. Berarti jawabannya adalah yes he is. Nah, kalau misalnya pertanyaannya yang lain misalnya, do you work in the hospital? Yes I do. Nah, seperti itu dia. Kalau bertanyanya pakai do, kita jawabnya dengan do juga. Oke. Atau do you understand? Yes I do. No I don't ya. Oke. Next, kemudian di sini ada example-nya ya. Let we try to see the example of this word. Complete this conversation, then practice with your partner. Blah 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 is Mr. Gray from United States. Jawabnya adalah yes, he is. Pasti ya, ada kata is, berarti jawabannya juga is. Lihat di sini, blah 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 English class at 10. Apakah kelas bahasa Inggris mulai jam 9? No, it is not. Berarti di depan ini pasti ada jawab pertanyaannya yang mengatakan is. Is English class at 10? No, it is not. It is at 11 o'clock. Oke. Kemudian number 3 ada bla 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 you and Monique from France.
apakah kamu dan Monique berasal dari Prancis katanya. Kalau kamu dan Monique berarti itu we ya. Kalau we berarti to be-nya adalah are. Are you and Monique from France? Jawabannya adalah yes, we are. We are from Paris. Oke. Bla 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 Mr. and Mrs. Travers Americans. Ini kan berarti jamak ya. Tuan dan Nyonya Travers itu adalah orang Amerika. Apakah Mr. dan Mrs. Travers orang Amerika? Berarti kita gunakan to be are. Are Mr. and also Mrs. Travers American? No, they are not. They are Brazilians. Oke. Kita lihat example-nya. Where are you come from? Where are you come from? Udah ada pertanyaannya menggunakan kata come. Pasti jawabannya juga ada come. Berarti jawabannya antara C dengan D ya. Ada C dan D. Yang mana jawabannya? Nah, lihat di sini kan ada come pertanyaannya. Berarti juga kita cari yang jawaban sama. C, come. Ya. Number 2, is Mrs. Gray from United States? No, she is not ya. No, she is not. Karena di depannya bertanya pakai is, pasti jawabannya juga pakai is ya. Dan karena di sini no, berarti negative. No, she is not. Oke. Number 3, kalau he, possessive adjective-nya adalah his. Kalau she berarti her ya. Oke. The next one. Kalau ada pertanyaan yang seperti ini, B-R-I-A-N, pasti yang ditanya itu adalah spelling ya. Bagaimana kamu mengejanya? Mana jawabnya? Itu sudah pasti bisa kita langsung tebak jawabannya adalah spell ya. The last one, my brother is a university student. Kalau udah berbicara mengenai my brother, pasti kata gantinya adalah he ya, he. Nah, karena di sini dia minta adalah namanya adalah Carlos, namanya saudara tadi. Berarti kita jawabannya yang benar adalah his name is Carlos. Tapi kalau dia perempuan baru kita gunakan her name ya. Oke. So, that is about the personal information theory. I think I hope you can understand about my explanation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.